Mayong adlaw, nagpagula og kamanduan ang lokal nga kagamhanan sa Island Garden City of Samal kabahin sa pagbawal sa pagsulod sa Ekran Berhad Samal Casino Resort kanahimutang sa Barangay Libertad, Kaputian District nga gikonsidera ng abandonado nga establishmento niadto pang tuig 2000. Sa gipagulang Executive Order No. 24 Series of 2024 niadtong Miyerkules, daghang reklamo na ang nadawat sa LGU kabahin sa mga daghang basura nga nagpasad sa mga lugar tungod sa daghan na usab nga nagasulod nga buot maligo sa beach sanglit libre lang. Marso ning tuiga gisurvey sa Samal Centro ang mga lugar ug nakumpirma ang mga reklamo. Sa kasamtangan nagbutang nasong og task force personnel ingon man kapulisan nga magbantay sa mong resort. Ang Ekran Berhad Resort natukod niadtong tuig 1994 pinaagi sa BIMP Iaga Initiative tali sa nasod Malaysia ug Pilipinas apan nagsirado kini niadtong tuig 2000 tungod sa ubos nga income ug wala usab nakabayad og 50 million pesos nga tax sa lokal nga gobyerno. Na monitor kay ang mga neighboring taga Barangay Libertad kung taga Tokanga na nagreklamo sila kay nakita nila daghang mga basura ang kuan pang bilin. So mo tong ipadtuan sa sentro, so gipang badtong. Samtang gisugda ng school-to-school voters registration and education fair diha sa Tagum City among programa formal nga gisugda niadtong Abril 16 ug mulungtad hangtod Mayo 8, 2024. Di nasa 13 ka mga eskwelahan sa Tagum City ang pahigayunan sa mga aktibidad kung asa ginatawag kini nga makilahok sa demokrasya, voters education and registration. Gina-cater dinhi ang new registration, chain of status, transfer of residency, correction ug uban pa. Nahimong posible ang mga aktibidad sa pagtinabangay sa Tagum City Youth Development Office o Commission on Elections, Tagum, kauban ng Sanggunang Kabataan o Department of Education, Tagum City Division. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.